नाज़रीन मोहतरम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम रमज़ान टाइम में आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। नाज़रीन, रमज़ान का मुक़द्दस महीना एक बार फिर हम पर साफ़-ए-फ़ग़न है। पिछले साल की तरह इस बार भी कोरोना वबा के बीच रमज़ानुल मुबारक ने दस्तक दी है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि महीना नेकी वाला महीना है, रहमतों बरकतों और मग़फ़रतों वाला महीना है, एक दूसरे के साथ सिला रहमी का महीना है, रोज़े और इबादत का महीना है। रोज़ा एक ऐसी इबादत है जिसके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया कि इसका बदला मैं दूँगा। हमें रोज़मर्रा की मसरूफ़ियात के साथ रोज़े और इबादत का एहतमाम करना है, ताहम कोरोना से बचने में ज़रा भी हमें कोताही नहीं बरतनी है। रमज़ान टाइम में आज हमारे साथ जुड़े मुफ्ती सैयद मिसबाहुद्दीन नक्शबंदी साहब और नात ख़ा अज़हर शहाब साहब। तो नाज़रीन, अगर आपके जहन में कोई भी सवाल है तो आप कॉल कर सकते हैं। मुफ्ती साहब हमारे साथ जुड़े हैं, इसके अलावा अज़हर शहाब साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो आपकी फरमाइशों को पूरा करेंगे। अगर आप कोई नात सुनना चाहते हैं अपनी पसंद की तो उसके लिए भी आप कॉल कर सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर आप नंबर देख सकते हैं जिसके ज़रिए आप कॉल कर सकते हैं। तो शहाब साहब आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है और नक्शबंदी साहब आपका भी बहुत बहुत इस्तकबाल है। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया। तो अज़हर शहाब साहब, प्रोग्राम का आगाज़ एक खूबसूरत दुआया कलमात से करना चाहेंगे। जी बिल्कुल, मैं सबसे पहले तो न्यूज़ 18 उर्दू के तमाम नाजरीन को रमज़ानुल मुबारक की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। शुक्रिया। हम्द के 2-3 शेर आपकी समातों की नज़र कर रहा हूँ। तू रहीम करीम है मौला, तू रहीम करीम है मौला, तू खबीरो अलीम है मौला, तू खबीरो अलीम है मौला। ज़ात तेरी है अफ़ज़लो आला, ज़ात तेरी है अफ़ज़लो आला, सिर्फ तू ही अज़ीम है मौला, सिर्फ तू ही अज़ीम है मौला। सबके दामन में नेमतें तेरी, सबके दामन में नेमतें तेरी, तू क़सीमो नईम है मौला, तू क़सीमो नईम है मौला। ओ खौफ महशर का क्यों हो अज़हर को, खौफ महशर का क्यों हो अज़हर को, तू रऊफ़ो रहीम है मौला। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया अज़हर शहाब साहब। तो नाज़रीन, आपको बता दें कि हमारे साथ मुफ्ती सैयद मिसबाहुद्दीन साहब भी अभी थोड़ी देर में जुड़ने वाले हैं जो आपके सवालों के जवाब देंगे। अगर आपके जहन में भी कोई सवाल है तो आप टेलीफोन नंबर जो टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं उसे नोट कर लीजिए और कॉल कर सकते हैं। लेकिन आप जब भी कॉल करें बराए मेहरबानी टीवी की आवाज़ को कम कर दें, टीवी का वॉल्यूम कम कर दें ताकि जो आपके सवालात हैं वो हम तक बेहतर ढंग से पहुंच सके और मुफ्ती साहब उसका जवाब दे सके या नात ख़ां जो है वो बेहतर तरीके से आपकी फरमाइशों को पूरा कर सके। कॉलर हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम। हम तो गालिबन से हैदराबाद से बात जी कर जी रहे हैं। बोलिए नात शरीफ की फरमाइश है। जी, बताइए क्या कौन सी मेरे नात सुनना चाह रहे हैं आका बहन? आए, मेरे आका आए कि मुद्दत हुई है। चलिए बिल्कुल इंशाल्लाह जी आपकी जी फरमाइश को पूरा करने की कोशिश करेंगे। बहुत जी, बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं जम्मू कश्मीर से बोल रहा हूँ। जी जी, सवाल कीजिए अपना। मैं जम्मू कश्मीर से बात कर रहा हूँ। जी जी, मुझे ना सुनने मोमिनो खुशियों मनाओ माह रमजान आ गया। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो अजहर शाह साहब, दो फरमाइशें आई हैं, तो जो मुमकिन हो उसमें से पेश कर दीजिए। जी, मैं बिल्कुल ये नात असल में मुझे तो याद नहीं है। बहरहाल अपनी तरफ से जो भी याद हो वो सुना दीजिए। जी। शाफ़े रोज़ जज़ा, शाफ़े रोज़ जज़ा, शाफ़े रोज़ जज़ा, शाफ़े रोज़ जज़ा, आपकी चश्म करम मुझ पे भी शाहे आप महशर में रखे हैं, काश मेरा भी भरम आपके हाथ से हो, जाम कौसर का ताज, शाफ़े रोज़ जज़ा, शाफ़े रोज़ जज़ा। जिसने मांगा है जहां उसने पाया है वहीं, वो उठा दस्ते अता झोलियां भरने लगी, ऐसा देखा ही नहीं आपके दर के सिवा, शाफ़े रोज़ जज़ा, शाफ़े रोज़ जज़ा, शाफ़े रोज़ जज़ा, शाफ़े रोज़ जज़ा। महफ़िले नात सजी, रात है नूर भरी, लेके आई है सबा आज ये खुश खबरी, होगी मकबूल यहाँ आज हम सब की दुआ, शाफ़े रोज़ जज़ा, शाफ़े रोज़ जज़ा। आपके नूर की हो इसके शेरों में चमक, लहने अज़हर को मिले और कुछ और कनक, आपकी नात पढ़े और महक जाए फजा, शाफ़े रोज़ जज़ा, शाफ़े रोज़ जज़ा। जज़ाकल्लाह। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अज़हर शहाब साहब। तो नाज़रीन, यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फ़ौरन हाजिर होते हैं। तो रमज़ान टाइम में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। तो नाज़रीन, आपके जहन में कोई भी सवाल है तो आप बिला झिझक कॉल कर सकते हैं।
रमज़ान से मुतालिक कोई सवाल हो या आप नात सुनना चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं। मुफ्ती सैयद मिसबाहुद्दीन नक्शबंदी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मिसबाह साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो मुफ्ती साहब रोज़े की अहमियत पर एक सरसरी नज़र डाल दीजिए, उसके बाद इंशाल्लाह कॉलर को शामिल करते हैं। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिही सय्यिदिल अंबिया'i व अशरफिल मुरसलीन व अला आलिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल अकरमीन अल अफदलीन व अला मन अहब्बहुम व तबिअहुम बि इहसानिन अजमईन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। नाज़रीन किराम, कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ए ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जैसा कि तुमसे पहले वालों पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। तो अल्लाह ताला ने इस आयत में रोज़े की फ़र्ज़ियत का ऐलान भी फरमाया और इस बात को भी ज़िक्र फरमाया कि पहले वालों पर भी रोज़े फ़र्ज़ किए गए थे, और रोज़े की फ़र्ज़ियत की हिकमत को भी अल्लाह ताला ने बयान फरमाया। वो क्या है? परहेज़गार बन जाना है। एक और मकाम पर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, रमज़ान का महीना वो बाबरकत महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया, और आगे इरशाद फरमाया कि तुम में से जो कोई माह रमज़ान को पाए तो रोज़े रखे। ये तो कुरान मजीद में रोज़ों का बयान है। और हदीस शरीफ में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रोज़े की अहमियत को वाज़ेह करते हुए, अस्सौमु जुन्नतुन, कि रोज़ा ढाल है। रोज़ेदार और दोज़ख के दरमियान रोज़ा ढाल बन जाता है, यानी रोज़ा रखने वाला दोज़ख में नहीं जाएगा, रोज़ा दरमियान में आके उसको दोज़ख से बचा लेगा। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, अल्लाह ताला नेकियों का बदला 700 गुना तक अता फरमाता है। लेकिन रोज़े के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया, वस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही, रोज़ा मेरे लिए है, मैं खुद उसका बदला अता करूँगा। और इसमें व अना अजज़ी बिही को दूसरे तरीके से भी पढ़ा गया, व अना उजज़ा बिही। इसका मतलब ये होगा कि रोज़ा मेरे लिए है, मैं खुद उसका बदला हो जाता हूँ। यानी रोज़ेदार को अल्लाह ताला अपना दीदार जन्नत में अता फरमाएगा। और अल्लाह ताला ने फरमाया, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह ताला के बारे में कि वला खलूफु फमिस साइमी अत्यब इंदल्लाहि मिन रिहिल मिस्क, कि रोज़ेदार के मुंह से आने वाली बू अल्लाह ताला के पास मिस्क से ज़्यादा पसंदीदा है। बंदा जब रोज़े की हालत में होता है तो मैदा उसका ग़िज़ा से खाली होता है, और जब मैदा ग़िज़ा से खाली होता है तो मुंह से एक किस्म की बू आती है। अजीज़ व अकारिब भी उसको नापसंद करते हैं। लेकिन रब की रहमत तो देखें रोज़ेदार पर कैसी होती है कि अल्लाह ताला के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि रोज़ेदार के मुंह की बू अल्लाह ताला के पास मिश्क से ज़्यादा पसंदीदा है। तो ये रोज़े की अहमियत, उसकी फजीलत है और ये शान व अज़मत है। बिल्कुल मुफ्ती साहब, रोज़े की नीयत कैसे की जाए? जो दुआ है सहरी की, अगर किसी ने नहीं पढ़ी है तो क्या इसमें कोई दिक्कत है रोज़ा रखने में? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर कोई रोज़े की नीयत नहीं करता है तो फिर ऐसी सूरत में क्या होगा और रोज़े की नीयत क्या है? तो जब सहर में सहरी से फारिग हो जाएं तो अभी वक्त बाकी होना चाहिए, थोड़ा पहले ही फारिग हो जाएं, अच्छे तरीके से कुल्ली कर लें, दांतों में कोई चीज़ अटकी हुई हो तो साफ कर लें, इसके बाद रोज़े की नीयत कर लें। नवैतु अन असूम गदन लिल्लाहि तआला मिन सौमी रमज़ान। नीयत के मुख्तलिफ औकात बताए गए हैं। इससे मुताल्लिक़ एक बात है कि अगर रात में नीयत कर रहे हैं तो इस तरीके से नीयत करेंगे, नवैतु अन असूम गदन लिल्लाहि तआला मिन सौमी रमज़ान, कि मैं माह रमज़ान के कल का रोज़ा रखता हूँ अल्लाह ताला के लिए। या फिर सहर में ही नीयत कर रहे हैं तो नवैतु अन असूम लिहादल यौम, कि मैं आज के दिन के रोज़े की नीयत कर रहा हूँ। ये अल्फाज अदा करने चाहिए। लेकिन अगर किसी को अरबी के अल्फाज याद नहीं है तो उर्दू में भी कह सकते हैं, मैं आज के रोज़े की नीयत करता हूँ अल्लाह ताला के लिए। या रात में कर रहे हैं तो मैं कल का रोज़ा रखूंगा इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला के लिए। लेकिन अगर कोई नीयत करना ही भूल गए तो कोई बात नहीं है, जुबान से अगर अदा नहीं भी किए हैं तो दिल में तो नीयत है, दिल की नीयत काफ़ी रहेगी। जुबान से अल्फाज का अदा करना ये मुस्तहब है। अगर अल्फाज अदा करना भूल गए, दिल की नीयत थी तो उनका रोज़ा दुरुस्त हो जाएगा। और वैसे सहरी खाई जाती है रोज़े की नीयत से,
تو اس طور پر اگر زبان سے کلمات ادا نہیں بھی کی گئے ہیں تو انشاءاللہ نیت ان کی دل میں موجود ہے اور روزہ ان کا درست ہو جائے گا۔ بالکل، عشرہ رحمت کی کیا فضیلت ہے اور کیا خاص دعائیں عشرہ رحمت میں کی جائیں؟ جی، اس مبارک عشرے میں کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام ہونا چاہیے، درود شریف پڑھنا چاہیے اور یہ دعا کو پڑھیں: اشہد ان لا الہ الا اللہ استغفر اللہ اسألک الجنہ واعوذ بک من النار۔ کثرت کے ساتھ اس دعا کو پڑھیں اور پھر 5 وقت نمازوں کا بھی اہتمام ہو، درود شریف ہو۔ اس کے علاوہ جو اور دعائیں یاد ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ رحمت کا عشرہ ہے، اللہ تعالیٰ سے رحمت طلب کریں، اے اللہ ہم کو اپنے سائے رحمت میں جگہ عطا فرما، دنیا میں بھی ہم کو اپنے رحمت میں جگہ عطا فرما، اور قیامت کا میدان ہوگا جہاں نفسا نفسی کا عالم ہوگا تو اس میدان میں بھی ہم کو اپنی چادر رحمت میں اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرما۔ تو اس طریقے سے اس عشرے میں دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ چلیے، بہت بہت شکریہ مصباح الدین صاحب۔ ہمارے ساتھ نعت خواں اظہر شہاب صاحب بھی موجود ہیں، تو اظہر صاحب ایک خوبصورت سی نعت اگر پیش کر دیں تو بہتر ہے۔ جی بالکل، میں رمضان کے حوالے سے چند اشعار آپ کی سماعتوں کے لیے کر رہا ہوں۔ مومنوں خوشیاں مناؤ، آمد رمضان ہے۔ مومنوں خوشیاں مناؤ، آمد رمضان ہے۔ قسمت اپنی جگہ، قسمت اپنی جگہ، آمد رمضان ہے۔ مومنوں خوشیاں مناؤ، آمد رمضان ہے۔ صبر کا اور ضبط کا ملتا ہے اس سے حوصلہ، صبر کا اور ضبط کا ملتا ہے اس سے حوصلہ۔ حوصلہ اپنا بڑھاؤ، حوصلہ اپنا بڑھاؤ، آمد رمضان ہے۔ مومنوں خوشیاں مناؤ، آمد رمضان ہے۔ اور شعر دیکھیں: رحمتوں کی بارشیں ہوتی ہیں اس میں ہر گھڑی، رحمتوں کی بارشیں ہوتی ہے اس میں ہر گھڑی۔ تم بھی گھر اپنا سجاؤ، تم بھی گھر اپنا سجاؤ، آمد رمضان ہے۔ مومنوں خوشیاں مناؤ، آمد رمضان ہے۔ نعت پڑھنے حمد پڑھنے کا ملے ازہر ثواب، نعت پڑھنے حمد پڑھنے کا ملے ازہر ثواب۔ بس یہ مصرعے گنگناؤ، بس یہ مصرعے گنگناؤ، آمد رمضان ہے۔ مومنوں خوشیاں مناؤ، آمد رمضان ہے۔ جزاک اللہ۔ چلیے، بہت بہت شکریہ۔ تو اس وقت ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے، ان سے بات کریں گے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ نعید احمد بول رہا ہوں آگرہ سے۔ جی بھائی، سوال پوچھیے اپنا۔ سوال تھا میرا، رمضان ماہ میں مغرب کی اذان کے بعد کتنا وقت روزہ افطار کے لیے ملنا چاہیے اور کتنی دیر بعد مغرب کی نماز پڑھی جائے؟ چلیے، بالکل بتایا جائے گا۔ بہت بہت شکریہ آگرہ سے کال کرنے کے لیے۔
एक और कॉलर हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जनाब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जनाब, हम कश्मीर से बोल रहे हैं। जी जी, सवाल कीजिए। सर सवाल यह है कि अगर कोई बंदा मस्जिद से दूर रहता है 1-1.5 किलोमीटर और घर में औरतें ही हैं, क्या वो तरावी के लिए घर में ही पढ़ सकता है या मस्जिद में जाना जरूरी है? नहीं तो आप अकेले घर में हैं? जी मैं अकेला घर में हूँ और औरतें छोटे बच्चे हैं, मस्जिद भी मतलब उनके दूर साथ है। उनके साथ आप जमात के साथ नमाज पढ़ना चाहते हैं अकेले? नहीं अकेले मतलब घर में ही पढ़ सकते हैं या मस्जिद मुझे जरूरी ठीक जाना है? चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह बताया जाएगा। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। रमजान टाइम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम भाई, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं हैदराबाद से बात कर रहा हूँ। जी जी मुफ्ती साहब से जानना था कि जिस तरह के हालात हैं कोरोना वबा को लेके, ठीक है, तो तरावी को लेके किसी मसाजिद में कुछ में 5 की इजाजत है, कुछ में 10 लोगों की इजाजत है। जी जी, तो अगर नमाज तरावी इशा की नमाज मस्जिद में अदा करके घर पे आके अदा कर ली जाए तो इसके लिए क्या हुक्म है? चलिए बिल्कुल इंशाल्लाह क्या बताया जाएगा। जमात से अदा करना जरूरी है या घर पर आकर भी अकेले इंडिविजुअली अदा कर सकते हैं? ठीक है, बिल्कुल मौजूदा हालात को मद्देनजर रखते ध्यान में रखते हुए मुफ्ती साहब क्या कहना चाहेंगे? चलिए ठीक है, बिल्कुल इंशाल्लाह बताया जाएगा। तो मुफ्ती साहब 3 सवाल आ गए हैं, अगर जवाब देते तो बेहतर है। जी फरमाएं। जी सवालत बताएं, मैं जवाब दे रहा हूँ। बिल्कुल, एक भाई ने आगरा से कॉल किया था कि मगरिब की अजान के वक्त जब इफ्तार शुरू होती है तो कितनी देर तक आप इफ्तार कर सकते हैं और मगरिब की नमाज और इफ्तार में कितना गैप होना चाहिए, ये सवाल था इनका। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए उमूमन तो दीगर महीनों में मगरिब की नमाज के फौरन बाद, अजान के फौरन बाद ही नमाज अदा की जाएगी। अजान और नमाज में फसल नहीं है अहनाफ के पास, बखिलाफ दीगर 4 नमाजों के, जैसे कि फज्र है, ज़ुहर है, असर है, इशा है। इन नमाजों के में और अजान में फसल रहेगी, लेकिन मगरिब में ऐसा नहीं रहेगा। लेकिन रमज़ान में चूंकि वक्त शुरू होने के बाद ही इफ्तार किया जाता है, तो ऐसी सूरत में वक्त शुरू होने के बाद इफ्तार कर ले। इफ्तार और अजान के दरमियान एक 5-7 मिनट का वक्फा दे, फिर अजान के साथ ही जमात खड़ी की जाए मगरिब की। और अमूमन होता भी ऐसे ही है, पहले वक्त शुरू होने के बाद सायरन बजाया जाता है, इफ्तार किया जाता है, फिर अजान होती है और अजान के फौरन बाद नमाज अदा की जाती है। एक और भाई का सवाल था कि कश्मीर से था कि मस्जिद काफ़ी दूर है उनके घर से, वो उनके घर में बच्चे हैं और ख़वातीन हैं, वो अकेले हैं, तो क्या मस्जिद जाना ज़रूरी है नमाज के लिए या घर में ही अदा कर सकते हैं? कोई दिक्कत है इसमें? मस्जिद काफ़ी दूर है बता रहे हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए भाई, ऐसी सूरत में मस्जिद में अगर आप जाकर नमाज अदा करने का जो सवाब है वो तो मस्जिद में ही है, और मस्जिद में जाएंगे तो एक तो मस्जिद में पढ़ने का सवाब है और एक जमात का सवाब है। ये 2 सवाब घर में हासिल नहीं हो सकते तन्हा पढ़ने की सूरत में। और अगर घर में ख़वातीन और बच्चे भी हैं तो आप उनसे कहें कि घर का दरवाज़ा लगवा लें, जैसा कि अमूमन दीगर कामों के लिए क्या नहीं जाया जाता है, तो दीगर जैसे कि मुलाजमत वगैरह के लिए घर में बच्चों को और ख़वातीन को रहकर जाया जा सकता है, तो फिर नमाज के लिए भी जाया जा सकता है। सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम और दीगर उलमाए किराम, दीगर मुसलमान हजरात भी घरों से मस्जिद को आते हैं नमाज पढ़ने के लिए। उनके घरों में भी ख़वातीन और बच्चे हुआ करते हैं, इसमें कोई मुज़ायक़ा नहीं है। अगर घर में तन्हा नमाज पढ़ रहे हैं तो नमाज तो आपकी अदा होगी, लेकिन जो जमात का सवाब है और मस्जिद में पढ़ने का सवाब है, ये 2 सवाब तो आपको नहीं मिलेंगे। और जमात से जो नमाज पढ़ी जाती है उसका सवाब तन्हा नमाज की बनिस्बत 27 दर्जे ज्यादा है, तो इस कदर सवाब से महरूमी होगी। तो आप मस्जिद को जाकर अदा करें नमाज, जैसा कि आप बता रहे हैं कि 1-1.5 किलोमीटर है। अगर सहूलत है, बसहूलत आप मस्जिद पहुंच सकते हैं तो ठीक है। अगर दिक्कत है मस्जिद पहुंचने में, सवारी वगैरह आपके पास नहीं है, तो फिर ऐसी सूरत में आप घर में अदा कर सकते हैं। और घर में अदा करने के लिए एक मशवरा ये भी है कि घर में जो भी अफराद है आप उनको लेकर जमात बना ले, तो आपको इंशाअल्लाह ताला जमात का सवाब भी घर में हासिल हो जाएगा। और इसका तरीका ये होगा कि अगर मर्द हजरात है और ख़वातीन है, तो उनमें से कोई मर्द हजरात में से जो काबिल है, मसाइल जानने वाले हैं, नमाज पढ़ा सकते हैं, वो इमाम बने। उनके पीछे मर्द हजरात और बच्चे होंगे और फिर उनके पीछे ख़वातीन होंगी। नहीं, उन्होंने बताया कि मर्द या अकेले घर में हैं और छोटे बच्चे हैं, तो क्या ऐसी सूरत में सिर्फ ख़वातीन अगर हैं तो क्या उनके साथ जमात बनाई जा सकती है?
ہاں اگر مرد آپ اکیلے ہی ہیں تو پھر آپ اپنے پیچھے بچوں کو کھڑا کریں اور ان کے پیچھے خواتین رہیں گی، اس طور پر بھی جماعت بنائی جا سکتی ہے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ جڑے ہیں، ان سے بات کریں گے۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، جی السلام علیکم، میں تحصیل منور بول رہا ہوں، نیوز 18 اردو کا سینئر ایڈیٹر ہوں۔ جی جی مفتی صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں، جس طرح گورنمنٹ کی گائیڈ لائنس ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ 5 لوگوں سے زیادہ لوگ جو ہے مسجد میں نہ آئے، اور اس گائیڈ لائن کو لے کر یہ کہا جا رہا ہے تراویح وغیرہ کو لے کر بھی اور باجماعت نمازوں کو لے کر بھی، تو اب ایسی صورت میں کس طریقے سے جو ہے ہم جو ہے ثواب حاصل کر سکتے ہیں؟ چلیے بالکل انشاءاللہ بتایا جائے گا۔ مفتی صاحب کیا بہتر جواب دے سکتے ہیں اس کا؟ یہ کیا پوچھنا چاہ رہے تھے؟ ایسی صورت کی بات نہیں، ابھی جو کورونا کی گائیڈ لائن ہے اور 5 لوگ ہی مسجد میں نماز ادا کر سکتے ہیں باجماعت، یا تراویح کی نماز 5 ہی لوگ، خاص کر اتر پردیش یا جو دہلی وغیرہ میں گائیڈ لائن کورونا کی ہے وہاں پر 5 لوگوں کو ہی محدود کر دیا گیا ہے، تو ایسی صورت میں باقی لوگوں کو جو ثواب ملے گا وہ کس طرح سے ملے گا اگر گھر پہ وہ نماز ادا کرتے ہیں تو؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، جب ایسی صورت حال ہے کہ مسجد میں صرف محدود 5 افراد نماز ادا کر سکتے ہیں تو وہ لوگ ادا کریں گے، باقی کے لوگ اپنے گھروں میں ممکن ہو تو جماعت کے ساتھ نماز ادا کر لیں۔ پنجگانہ نمازوں کے لیے اور تراویح کے لیے اس کی جماعت کے سلسلے میں مسجد کا ہونا ضروری نہیں ہے، گھر میں بھی اگر چاہیں، جب ایسی صورت حال میں تو گھر میں جماعت کروا سکتے ہیں، جیسا کہ ابھی ہم نے اس کا طریقہ بھی بتایا ہے کہ گھر میں کس طریقے سے جماعت کروائی جائے۔ مرد حضرات ہیں، بچے ہیں، خواتین ہیں، ایک امام ہوں گے، پھر مرد حضرات ہوں گے، پھر بچے ہوں گے، پھر ان کے پیچھے خواتین ہوں گی، اس طریقے سے 3 صفیں ہوں گی۔ اور اگر مرد حضرات نہیں ہیں تو پھر امام صاحب کے پیچھے بچے ہوں گے، پھر ان کے پیچھے خواتین ہوں گی۔ اس طور پر گھر میں 5 گانہ نماز قائم کی جا سکتی ہے، جماعت قائم کی جا سکتی ہے، اور تراویح کے لیے بھی جماعت گھر میں اس طریقے کے مطابق قائم کی جا سکتی ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اس طریقے پر نماز پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ جماعت کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ بالکل، چلیے بہت بہت شکریہ۔ ایک اور سوال تھا مفتی صاحب، زکوٰۃ کے تعلق سے عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ رمضان المبارک میں ہی لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں، لیکن آخری وقت میں نکالتے ہیں، خاص کر عید کے دن یا عید سے ایک دن پہلے، اس تعلق سے کیا حکم ہے؟ زکوٰۃ کب ادا کی جائے، کیسے کی جائے؟ جی دیکھیے، زکوٰۃ نکالنے کے لیے لوگ ماہ رمضان کو خاص کر لیے ہیں۔ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کب نکالی جائے گی؟ جو بھی مال ہوگا وہ نصاب کو پہنچ جائے گا اور اس پر 1 سال گزر جائے گا تو تب زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ اب کسی کا سال رجب میں ہو رہا ہے، کسی کا سال محرم میں ہو رہا ہے، تو اب ان لوگوں کو زکوٰۃ نکالنے کے لیے رمضان کا انتظار کرنا یہ درست نہیں ہے۔ جب وقت ہو جائے تو فوراً زکوٰۃ نکالی جائے۔ اگر جن لوگوں کا سال رمضان میں ہو رہا ہے تو پھر ایسے لوگ رمضان میں زکوٰۃ نکالیں گے۔ یہ بہت اہم بات ہے، بہت سے لوگ غفلت میں ہوتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ صرف رمضان ہی میں نکالی جائے گی۔ زکوٰۃ نکالنے کے لیے رمضان کا مہینہ شرط نہیں ہے، بلکہ سال کا ہونا مکمل ہونا ضروری ہے، اور سال جس مہینے میں بھی ہو رہا ہے، جس تاریخ کو بھی ہو رہا ہے، اس تاریخ کے بعد بغیر کسی تاخیر کے جلد سے جلد زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ اور جن لوگوں کا سال رمضان میں ہو رہا ہے تو ایسے لوگوں کو زکوٰۃ نکالنے کے لیے عید کا انتظار کرنا نہیں چاہیے، بلکہ تاخیر نہیں کرنی چاہیے، جس قدر ہو سکے جلد سے جلد زکوٰۃ نکالنی چاہیے۔ ایسے صورت میں صحابہ کرام کا طریقہ یہ رہا ہے کہ وہ زکوٰۃ رمضان میں نہیں نکالا کرتے تھے، بلکہ شعبان میں ہی نکال لیا کرتے تھے اور مستحقوں کو دے دیا کرتے تھے، تاکہ غریب لوگ ان روپیوں سے غذا وغیرہ استعمال کر کے رمضان کے روزے رکھنے کی قوت اپنے اندر پیدا کریں، جیسا کہ روایتوں میں آتا ہے۔ تو صحابہ کرام کا تو یہ طریقہ رہا ہے، اور پھر رمضان میں ادا کرتے ہیں تو یہ بھی جائز ہے، لیکن تاخیر نہیں کرنی چاہیے، جلد سے جلد زکوٰۃ ادا کر دینی چاہیے۔ اور اس صورت میں سال کا لحاظ رہے، جب بھی سال مکمل ہو زکوٰۃ ادا کر دی جائے۔ چلیے بہت بہت شکریہ۔ کالر ہمارے ساتھ جڑے ان سے بات کریں گے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بھائی، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں جموں کشمیر ضلع پونچھ سے۔ جی سوال پوچھیے اپنا۔ میں نعت شریف سننا چاہتا ہوں، بگڑی بھی بنائیں گے، جلوے بھی دکھائیں گے۔ چلیے بالکل انشاءاللہ فرمائش پوری کی جائے گی آپ کی۔ ایک کالر ہمارے ساتھ اور جڑے ان سے بات کریں گے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہاں، کرناٹک گلبرگہ سے کنیز فاطمہ بات کر رہے ہیں۔ جی کنیز فاطمہ صاحبہ، بتائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ مکان خریدنے کے لیے 5 تولے سونا لیا ہوا، کیا اس سونے گھٹ سونا ہے زیور کی حالت میں؟ رمضان سے یا روزے سے متعلق کوئی سوال ہے آپ کے پاس؟ زکوٰۃ کے بارے میں کرنا ہاں ہے۔ ٹھیک ہے، پوچھیے۔
हाँ, ज़कात के बारे में करना है मुझे। हाँ पूछिए, सवाल करिए। हाँ, घर खरीदने के लिए 5 तोले सोना लिया हुआ है, घट है, जेवर की हालत में नहीं है वो। हाँ, घट सोना है, क्या उस पर ज़कात वाजिब है? चलिए बिल्कुल इंशाल्लाह बताया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। तो नाज़रीन, फ़िलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फ़ौरन हाजिर होते हैं। तो रमज़ान टाइम में एक बार फिर आपका खैर मकदम। हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं मुफ्ती सैयद मिसबाहुद्दीन नक्शबंदी साहब और नात ख़ां अज़हर शहाब साहब। अगर आपके ज़हन में भी कोई सवाल है तो बिला झिझक आप कॉल कर सकते हैं। नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहन, कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं नामपल्ली से। नामपल्ली हैदराबाद। जी बताइए, सवाल कीजिए अपना। जी पूछना ये था कि मतलब हमारे नगर में एक सैयद फैमिली है, तो मतलब जरूरतमंद है वो लोग, तो क्या हम उनको फिदिया दे सकते हैं क्या? ठीक है, सैयद फैमिली है, क्या मतलब ज़कात वगैरह देना चाह रही हैं उनको आप? ज़कात तो जैसा कि फिदिया। ओके ओके, फिदिया नहीं दे सकते तो फिदिया दे सकते हैं। ठीक ठीक, फिदिया दे सकते हैं। ठीक है, चलिए बिल्कुल इंशाल्लाह बताया जाएगा। तो मुफ्ती साहब, 2 सवाल आ गए। एक बहन ने सवाल किया था कर्नाटक से, उनका ये सवाल था कि वो घर ख़रीदना चाहती हैं, पैसे इकट्ठे करने के बजाय वो सोना ख़रीद रही हैं, तो क्या उस पर ज़कात दी जा सकती है या देनी चाहिए? देखिए, सोने के सिलसिले में ज़कात अदा करने के लिए उसका निसाब तक पहुंचना ज़रूरी है। बहन ने जैसा कि कहा कि 5 तोले उनके पास सोना है, तो सोने का जो निसाब है 60 ग्राम 755 मिलीग्राम। अगर इस मिकदार में सोना जमा रहता है, 1 साल उस पर गुजर जाता है, तो फिर ज़कात अदा करनी है। अगर 5 तोले सोना है तो उस पर ज़कात नहीं है। लेकिन देखा जाएगा सोने के साथ कुछ चांदी भी है, कुछ नकद रकम मजीद मौजूद है। अगर इनको जमा करने से सोने या चांदी में से किसी एक का भी निसाब पूरा हो जाता है और वो 1 साल से जमा है, तो फिर ज़कात उनकी अदा की जाएगी। सोने का निसाब हमने जिक्र किया 60 ग्राम 755 मिलीग्राम, यानी तकरीबन 6 तोले सोना समझे। या फिर चांदी के लिए 425 ग्राम 285 मिलीग्राम है, इसको जहन में रखे। और इस मिकदार में है तो फिर ज़कात है, अगर इससे कम है तो फिर ज़कात उस पर वाजिब नहीं रहेगी। और महज सोना ये चांदी के लिए, लेकिन इससे कम है, दीगर नकद रकम भी मौजूद है, अगर उसको मिला लेने से वो भी 1 साल से जमा है, उसको मिलाते हैं तो कोई एक निसाब पूरा हो जाता है, तो फिर ज़कात अदा की जाएगी। नहीं, बहन ने जैसे बताया कि घर खरीदने के लिए अलग से वो जमा कर रही हैं, तो क्या उनके पास जो सोना है वो अलग है, लेकिन घर की नीयत से जो उन्होंने 5 तोले जमा किए हैं, क्या दोनों को जोड़ दिया जाएगा या घर वाला अलग रखा जाएगा? जी, घर की नीयत से उन्होंने जमा किया है, लेकिन वो मिल्कियत में तो इन्हीं की है ना, घर भी तो यही लोग जमा कर रहे, यही लोग खरीदने वाले हैं, तो फिर ऐसी सूरत में उस पर भी ज़कात रहेगी। चलिए, एक और हैदराबाद से कॉल किया था बहन ने कि एक सैयद फैमिली है जिनको जानती हैं, करीब में ही है, तो क्या उनको फिदिया दिया जा सकता है? जी, सादात को फिदिया, सदका और ज़कात वगैरह की रकम नहीं दी जा सकती, उनको किसी पाक माल से देना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नक्शबंदी साहब। तो अज़हर शहाब साहब, एक नात की फरमाइश आई है, पेश कर दीजिए उसको। जी बिल्कुल। नाते नबी है कुरान के अंदर, नाते नबी है कुरान के अंदर, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, देखो तो औजे ज़ाते पैगंबर, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, जिनके सनाफा जिन्नो बशर है,
مداح جن کے برگ و شجر ہیں، جن کے ثنا خواں جن و بشر ہے، مداح جن کے برگ و شجر ہیں، ان کی گدائی میرا مقدر۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تحت سرا سے اوج گماں تک، اس سے بھی آگے جانے کہاں تک، پھیلا ہوا ہے یہ ذکر اطہر۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بہت بہت شکریہ۔ چلیے بہت بہت شکریہ۔ تو ناظرین، آپ اس پروگرام میں شرکت کر سکتے ہیں۔ مفتی سید مصباح الدین نقشبندی صاحب ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جو لگاتار آپ کے سوالوں کے اس وقت جواب دے رہے ہیں۔ نعت خواں اظہر شہاب صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو آپ کی فرمائشوں کو پورا کر رہے ہیں۔ ایک کالر ہمارے ساتھ جڑے ہیں، ان سے بات کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ لاتور۔ لاتور، جی بتائیے، سوال کیجیے اپنا، کیا جاننا چاہ رہے ہیں؟ سوال کیجیے اپنا، کیا جاننا چاہ رہے ہیں؟ اچھا، اپن مولانا صاحب جگہ پراپرٹی ہے اپنے پاس، ایک پلاٹ رہنے کا گھر، اس پہ زکوٰۃ نکال سکتے؟ آپ اس میں رہ رہے ہیں یا کرایہ وصول رہے ہیں؟ نہیں، اپنا ہی رہنے کا مکان ہے، اپن خود لی والا ہے۔ آپ خود رہ رہے ہیں اس میں؟ ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہے، بالکل انشاءاللہ بتایا جائے گا۔ بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے لاتور سے۔ ایک اور کالر کو شامل کریں گے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ غالباً کال جو ہے وہ ڈراپ ہو گیا۔ تو مفتی صاحب، ایک لاتور سے بھائی کا سوال تھا، انہوں نے کہا کہ اپنی پراپرٹی ہے یا اپنا گھر ہے جس میں وہ خود رہ رہے ہیں، رہائش پذیر ہیں، تو کیا اس پہ زکوٰۃ دی جا سکتی ہے یا دینی چاہیے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، پراپرٹی ایسی ہے جس پہ وہ خود رہ رہے ہیں تو پھر اس پر زکوٰۃ ادا کرنی ضروری نہیں ہے۔ یعنی ایک مکان ہے ان کا، اس پر رہتے ہیں، تو اب اس کی جو مالیت ہے اس کا حساب کر کے زکوٰۃ ادا کرنا نہیں ہے۔ جس گھر میں رہتے ہیں اس گھر میں نہیں ہے، لیکن اگر کوئی گھر ایسا ہے اس کو کرائے پر دیے ہوئے ہیں اور اس کا کرایہ آ کر جمع ہو رہا ہے، جمع ہو کر وہ نصاب کو پہنچ گیا اور اس پر 1 سال گزر گیا ہے، تو پھر ایسے کرائے پر زکوٰۃ ہوگی۔ خود کی پراپرٹی جس میں خود ابھی سکونت پذیر ہے، ایسی پراپرٹی پر زکوٰۃ نہیں رہے گی۔ لیکن وہ پراپرٹی جو تجارت کے لیے استعمال کی جا رہی ہے، خرید اور فروخت کے لیے خریدی جا رہی ہے اور بیچی جا رہی ہے، تو پھر ایسی پراپرٹی پر زکوٰۃ رہے گی، کیونکہ وہ مال تجارت کہلائے گا۔ اچھا، سحری کے تعلق سے کیا حکم ہے؟ کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو رات میں 2 بجے 2:30 بجے ہی سحری کر لیتے ہیں یا کھانا کھا لیتے ہیں اور سحری سمجھ کر اس کے بعد وہ سو جاتے ہیں، لیکن جو اصل سحری کا وقت ہے اس وقت وہ نہیں اٹھتے ہیں، تو ایسی صورت میں کیا حکم ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، اگر سحری کا وقت اختتام ہونے سے پہلے رات میں 2 بجے ہی صحیح اگر سحری کی نیت سے کھا لیتے ہیں اور اس کے بعد روزے کی نیت کر لیتے ہیں، تو پھر وہ سحری ہی کہلائے گی اور جو سحری کرنے کی برکتیں ہیں وہ ان کو حاصل ہو جائیں گی۔ ضروری نہیں ہے کہ بالکل 4 بجے اٹھتا ہے، جیسا کہ اب 4:37 پر انتہائی وقت سحر ہے، تو پھر اس سے پہلے 4:30 تک سحری مکمل کرنا ایسا ضروری نہیں ہے۔ اخیر کھانا سحری کی نیت سے جو بھی کھایا جائے گا وہ سحری کہلائے گا، خواہ وقت ختم ہونے سے 1-2 گھنٹہ پہلے کھایا جائے یا پھر 5-10 منٹ پہلے کھایا جائے، وہ سحری ہی کہلائے گا، اس سے سحری کرنے کا ثواب جو ہے وہ حاصل ہو جائے گا۔ اچھا مفتی صاحب، ایک سوال اور کرنا چاہوں گا۔ گرمی کے ایام میں اگر کسی کا روزہ چھوٹ جاتا ہے اور اس کو آگے اس کی قضا بھرنی ہے اور وہ یہ نیت کر رہا ہے کہ جب موسم سرد ہوگا، چھوٹا دن ہوگا، اس وقت وہ روزے رکھے گا، اس کی بھرپائی کرے گا، تو کیا اس میں کچھ شرعی عذر ہے؟
نے وہ اپنی سہولت سے جب چاہے جب روزوں کی قضا کر سکتا ہے، لیکن روزوں کی قضا کرنے کے سلسلے میں کوئی خاص دن کا یا موسم کا انتظار کرنا یہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ انسان کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اس وجہ سے فقہاء کرام نے بیان فرمایا ہے کہ رمضان کا مہینہ ختم ہوتے ساتھ ہی جتنا ہو سکے جلد قضا کرنے کی کوشش کر لینی چاہیے، اور وہ کوئی سرد سرما کے موسم میں چونکہ موسم ٹھنڈا ہوتا ہے زیادہ روزہ نہیں لگتا، اگر ایسے دن بھی اگر قضا کر رہا ہے تو پھر روزے کی قضا ہو جائے گی۔ اچھا، بریک میں ایک بھائی کا کال آیا تھا کہ روزے کی حالت میں کیا برش کر سکتے ہیں؟ مسواک روزے کی حالت میں برش جی ہاں، روزے کی حالت میں برش نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اس میں زیادہ قوی امکانات ہے کہ جو پیسٹ کے ذرات ہوتے ہیں یا منجن کے جو ذرات ہوتے ہیں وہ حلق کے اندر اتر جاتے ہیں اور اس کا ٹیسٹ اور مزہ بھی اندر پہنچتا ہے۔ تو ایسی صورت میں روزے کی حالت میں برش ہو یا پھر منجن وغیرہ کا استعمال نہیں کیا جا سکتا، البتہ دانت صاف کرنے کے لیے یا منہ کی بو زائل کرنے کے لیے مسواک کا استعمال روزے کی حالت میں کیا جا سکتا ہے، جو کہ ثواب کا باعث ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ چلیے بہت بہت شکریہ۔ تو اظہر شہاب صاحب ایک نعت پیش کر دیجئے، وقت کی کمی ہمارے پاس، مختصر سی کوئی ایک نعت پیش کر دیجئے۔ جی بالکل بالکل، میں نعت پاک پیش کر رہا ہوں۔ جی جی۔ ایسا ہوا نہ ہے نہ ہو اور کوئی جہان میں، ایسا ہوا نہ ہے نہ ہو اور کوئی جہان میں، ایسا ہوا نہ ہے نہ ہو اور کوئی جہان میں، سارا جہان ہے حضور آپ کے سائے بان میں، صلی اللہ کے ذکر سے مجھ کو ملے یہ نعمتیں، قلب و نظر میں نور ہو تابان میں، ان پہ درود آ گیا، ان پہ سلام آ گیا، ان پہ درود آ گیا، ان پہ سلام آ گیا، آپ کا سلام آ گیا، سرور دی۔ تو چلیے بہت بہت شکریہ اظہر شہاب صاحب۔ مفتی سید مصباح الدین نقشبندی صاحب آپ کا بھی، اور نعت خواں اظہر شہاب صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کے لیے۔ تو ناظرین، رمضان ٹائم میں آخر میں وقت ہو چلا ہے آج کی دعا کا۔